بسم أبون والدن منفس قدوسن حدا أملاخ آمين. معلتاون بابات وملدت تحساس 24 2025 قداماي ملختي باولوس نابسب قرنطوس معرف حدا كاب حدا خساب 17 كابتي بفقاد أملاخ حواريا إيسوس كريستوس كخون استتصوع باولوسن سوستنس حاونان نابتاب قرنطوس زلا بيت كريستيان أملاخ نابتم بخريستوس إيسوس تقدسو مستماب كل سفر عسمت قويتو من قويتنان زخون إيسوس كريستوس يصوعوا كلهم قدسان مخان استتصوعوا كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን أنا كمتي مسكر كريستوس أبغاتكم زصنعه سلتي بكريستوس يسوس التوهبكم ጸጋ أملاخ بكل قالن بكل فلتاتن بكل بؤس لزهابتمكم كل ساعة بزعبخاتكم نأملاخي أمسجن الله مجهاد قويتانا يسوس كريستوس إننا تتصبخم بحدا وهبت ጸጋኳ ከይጎደልኩም ንሱ ድማ በማዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ እንታ ክትኮኑ ክሳዕ መወዳእታ ከጽናዓኩም እዩ እቲ ናብ ሕብረት ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ዝጸዋዓኩም ኣምላኽ እሙን እዩ ግናኸ ኣሕዋተየ ኣባኻትኩም ክርክር ከም ዘሎስ ብዛዕባኹም ሰብ ቤት ቆልኤ ነጊሮምኒ ኣለዉ እዚ ማለት ነፍስ ወከፍኩም أنا ناي باولوس أنا سباناي أبلوس أنا ناي كيفا أنا سناي كريستوسي كم اتبلو زي زبل زلخو أحواتي كلاتكم حدا زرباك تزاربو بحدا لبن بحدا حسابن فتسم كتقات أمو انبر مفل الله كهلوكم ومعدكم اللخو كريستوس دو تمقيليو ويس باولوس ديوم انتاهم استسغلي بسم باولوس ديكم ستطمقكم كباخاتكم بزيكا نكريسبوسن نغايوسن حدكوا سلازي يطمقكو ناملاخ مسغن الله سلازي كباخاتكم حدكوا بسمو تطمقه كبلاي كلنيو نسدرا بيت استيفانوس باطمق الله استرفغنا كال خمزه طمقكو ايذكرنن كماي كريستوس وانجيل كسبخنبر كطمق ايلا اخنن انت خونه اتناي كريستوس ام مسقل مومات كونتم انت خيكون اتبسرات اب كيلت زربا استمسرته اينبره قدامتي ملأخت بيتروس معرف حدا كافقد 13 كساع فتصامي سلازي حقاقو لبوكم تعاتيقكم إنا تتنقوكم نتي بمجهاد يسوس كريستوس اترخبو ጸጋ ملؤ تسفا قبرو كم ازوزات ولد انبر كم تيب زمن دنقرنا كاللهم زقبركمو نايك أدم تمنيت أي تقبرو أنا قدس يمو قدسان كنو زبل صحف سلازلو كم تيتي صوعكم قدوس زخونه نسخاتكم بكل نبرتكم قدسان كنو اتنسخاتكم اب صلوت ابو لكم تصوع ونفس وكفك كم قبر بزياد الوس لزفرد اب زمن قشنتكم بفرحات نبرو كابتي كاب ابوتاتكم تقبلكم كنتو نبرتكم كم بدم اتي عبرن رخصتن زي بلو جنشل بخبر دم كريستوس انبر بتقفاي نجر ببرور ويس بورقي كم زي دحنكم تفلطيكم نسو قدمي مسرات علم تمدبه أمود داتا زمن جنا مأنتهاتكم تجاهده نسخاتكم أمنتكمن تسفخمن نب أملاخ مأنتيك خون بتي كم موتات زتنسؤو كبرون زهاب أملاخ أمينكم اللهم بهياون نزل ألم بزنبرن كالأملاخ كاب زيت أفق زر أمبر
ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ተወለድኩም ብሕያውን ዘለዓለም ዝነብርን ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ተወለድኩም ብሕያውን ንዘለዓለም ብዝነብርን ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ተወለድኩም ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋ ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ንነፍስኹም ኣጽርዩ ብንጹህ ልቢ ብሓቂ ተፋቐሩ ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሪ እውን ከም ዕምበባ ሳዕሪ እዩ እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ እቲ ዕምበባ እውን ይረግፍ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘለዓለም ይነብር ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሪ እውን ከም ዕምበባ ሳዕሪ እዩ እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ እቲ ዕምበባ እውን ይረግፍ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘለዓለም ይነብር ከመይ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ እዩ ኩሉ ክብሪ እውን ከም ዕምበባ መሮር እዩ እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ እቲ ዕምበባ እውን ይረግፍ ቃል እግዚኣብሔር ግና ዘለዓለም ይነብር እቲ ናኻትኩም ዝተበሰረ ቃል እዚ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 26 ስምዖን ከዓ መንፈስ ቅዱስ በቲ ምንባር ኣእዳው ሐዋርያት ከም እተዋህበ ምስ ረኣየ እቲ ኢደይ ዘንብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበልሲ ንዓይ ከዓ እዚ ስልጣን እዚ ሃቡኒ ኢሉ ገንዘብ ኣምፅኣሎም ጴጥሮስ ግና ነቲ ህያብ ኣምላኽ ብገንዘብ ክትገዝኦ ስለ ዝሓሰብካ ወርቅኻ ምሰኻ ይጥፋእ ልብኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ከዓ ኣብዚ ነገር እዚ ክፍሊ ወይ ግደ የብልካን እምበኣርሲ ካብዚ ኽፍኣትካ እዚ ተነሳሕ ምናልባሽ ሓሳብ ልብኻ እንተሓደገልካ ንእግዚኣብሔር ለምኖ ኣብ መሪር መርዝን ኣብ ማእሰርቲ ግፍዕን ምህላውካ ርኤካ ኣለኹ በሎ ስምዖን ከዓ ካብዚ ዝበልክሞ ሓደ እኳ ከይበፅሓንስ ንእግዚኣብሔር ለምኑለይ ኢሉ መለሰ ኖኻ ንሳቶም ምስ መስከሩን ቃል እግዚኣብሔር ምስ መሃሩን ኣብ ብዙሓት ዓድታት ሰማርያ ወንጌል እናሰበኹ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ መልኣክ እግዚኣብሔር ግና ንፊልጶስ ተንስእ እሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ጋዛ ተውርድ መንገዲ ናብ ደቡብ ኣቢልካ ኪድ ንሳ ከዓ ምድረ በዳ እያ ኢሉ ተዛረቡ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ 16 ክሳብ 23 እነሆ ከም ኣባጊዕ ናብ ማእከል ተኻሉ እሰደኩም ኣለኹ ደጌም ጠቢባን ከም ተመን ገርህታት ከዓ ከም ርግቢ ይኹኑ ናብ ዋዕላ ክወስድኩም ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ክገርፍኩም እዮም ንኣታቶምን ንህዛብን ንምስክር ክኸውን ምእንታይ ናብ መኳንንትን ናብ ነገስታትን ክትውሰዱ ኢኹም እሞ ካብ ሰብ ተጠንቀቁ ኣሕሊፎም ክህብኩም ከለው እንታይ ከም ትዛረቡ በታ ግዜ እቲኣ ክውሃበኩም እዩ እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም ትዛረቡ ኣይትጨንቁ መንፈስ ኣቦኹም እዩ ኣባኻትኩም ዝዛረብ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን እትዛረቡ ሓው ንሓው ኣቦ ንውልዱ ንሞት ኣሕሊፉ ክህብ እዩ ውልድ እውን ኣብ ልዕሊ ወለዶም ክላዓሉ ክቐትልዎምን እዮም ስለ ስመይ ከዓ ብኩሉ ሰብ ዝተጸላእኩም ክትኮኑ ኢኹም እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ንሱ ክድሕን እዩ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ንሱ ክድሕን እዩ ካብዛ ዓዲ እዚኣ እንተሰወጉኹም ናብ ካልእ እህደሙ ወዲ ሰብ ክሳዕ ዝመጽእ ከተማታት እስራኤል በፂሕኩም ከም ዘይትውድእ እውን ብሓቅ እብለኩም ኣለኹ
ካብ መምህሩ ዝዓቢ ተማሃራይ ካብ ጎይትኡ ዝበልጽ ኣገልጋሊ የልቦን ተማሃራይ ከም መምህሩ ኣገልጋሊ ከም ጎይትኡ እንተኾነ ይኣክል እዩ ንበዓል ቤት ብኤል ዘብል ካብ በልዎ ንቤተሰቡ ግዳ እንደ ያዝቡ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣብ ምድርን ሰላም ኣብ ሰቡን ሓጎስ ይኹን ወጎይታ ንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ ተሓደ በይኑ ወዲ ዝኾነካ ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ትገዝእ ነመስግነካ ንባረኸካ ነገልግለካ ንሰግደልካ ንእመነልካ ብግርምነትካ ንዛረበልካ ስለ ትዕቤትካን ልዕልናኻን ነመስግነካ ኣለና ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ገንሸል ኣምላኽ ነቦ ሓደ ወዱ ሓጢአት ዓለም ተረሕቕ ጸሎትና ተቐበል ኦ ኣቢማን ኣቦኻ ተቐሚጥካ ዘለኻ መሓረና ንስኻ ንበይነኻ ቅዱስን ልዕሊ ኩሉን ኢኻ ኩሉ መዓልቲ እባረኸካ ኣለኹ ነቲ ቅዱስ ስምካ እውን ዘለዓለም ዓለም ውድሶ ኦ ኣምላኸይ ኣብ ምድሪ ሕግታትካ ብርሃነይ ስለ ዝኾነ ካብ ለይቲ ኣትሒዛ መንፈሰይ ናባኻ ተንግህ መድሓኒይ ስለ ዝኾንካ ንመገድኻ እኽተሎ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣንጊህካ ንድምፀይ ትሰምዖ ኣንጊሄ ድማ ኣብ ቅድሚኻ እቐውም ንስኻ እውን ትርእየኒ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣቦን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ኣሜን ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይትጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቀርበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብጽሐዮም እሞ ምንት ተቅዱስ ስምካይልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ አቦታትናን አዴታትናን አዋትናን አሓትናን ካ ነፍሶም አዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማኑናኻ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን بفصم معرق قدسنا نعها يقبا أمين وقويتا محارنا وقويتا محارنا وقويتا بارخنا أمين تصدقوا يا بات ورقتين تلاسي تبلغ كفالكم يولي كفتا بأمنة يتمامن دلالو يماتا ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን ብልግስኻን ምሉአቴን ኦ ንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምኽንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኦ አምላኽ አባና ሕደር ንበደልና የቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ በፍላጥን بزي فلاطن ዝሰርሕናዮ ስውርን ግህዱን ዝኾነ ኃጢአትና ምንትቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካይልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደአንበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ኃይልታት ቅድም ኩሉ እዋን ዝነበርካ ንዘለዓለሙን ህልው ዝኾንካ ፀሓይ ብመዓልቲ ከብርህ ጸልማት ከኣን ዕረፍቲ ደቂ ሰባት ዝፈጠርካ ኦ ንጉስ ዘላለም ነዛለይቲ ዚኣብ ሰላም ሕዲርካ ናብዛ መጀመርታ መዓልቲ ስለዘእተኻና ነመስግነካ ኣለና ኦ ንጉስና ንጉስ ዘላለምን ብርሃን ገጽካ ክትንጸብረቀልና አምላኻዊ ብርሃን ፍልጠትካውን ከተብርሃልና ንልምነካ ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ክንከውን ኣብቃዓና ኦ ጎይታና ምንትዛ መዓልቲ ዚኣ ብቅድስናን ንጽህናን ብሰናይ ምዕዶኽን ሓልፋ ነቲ ዝተረፈ ህይወትናውን ብዘይ ዕንቅፋት ክንፍጽሞ ሓግዘና مسرهرهن مفكر سبن زخنة حد ودقة يسوع كريستوسن وهاب الزجاج منفس قدوسن كبرن مسجنان وداسهين أملخون لومن كل ساعة نزل عالمنا عايخون آمين أون برهان تلقكم مزفنو نصحي قبل الحتى أن نصادق أن نتبرق قويتا
ንፀሓይ ኣብ ኩሉ ዓለም ከብርህ ዝገበርካ ልብናን ኣእምሮናን ምስተውዓልና ናብርህ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ደስ ከነብለካ ዓድለና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ዘበለ ሓልወና ካብ ኩሉ ሓጢያትን ካብ ኩሉ ተጻራራ ሓይልን አድሕነና ምስ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ዝኾነ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስን ዋሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ንዓኻ ይኹን አሜን። ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዛሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ጊዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብኽብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመላእካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንትቲ ዝጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኹሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልመናና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና ወንስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርዳአና በህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ አሜን። I'm